नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदित वंदे वंदारु मंदार इंदिरा मंदिरामः इंदिरा मंदिरामः। विद्यापति मालवदेशरू बाहरी आसी उत्कल माटी रे प्रवेश करिसंती। अनेक दिन पर उत्कल माटी रे प्रवेश करिसंती। तापरे उत्कल माटी रे प्रवेश कला परे महानदी की पार होइसंती। आ तापरे एकाम्र क्षेत्र में पहुँची। एकाम्र कानन रे अत्यंत मनोलोभा दृश्य को देखी आनंदित होइसंती। आ तापरे आगकू जाई पहुँची जाइसंती से नीलाचल रे, जोटी केवल वन पर्वत अरण्य घंच अरण्य आउ से जगार मनुष्यंकर कथबार्ता शुणा पाइले। तेणु से आड़ को धावन कले जे जोटी मनीषंकर कथबार्ता शुणा जाउतिला। तेणु देखिले सेठी गोटे विराट एक पल्ली जहाँ सबरपल्ली बोली कह जाउछि। तेणु से सबरपल्ली निकट जाई पहुँची जाइछंती। बहुत जोरे शोष होउछि, पानी टिके पीवा पई सबरपल्ली जाई पहुँची जाइछंती। आ सेतेबेले पानी पानी कहि सेठी पड़ी जाइछंती, जहाँ कि विश्वावसु सबरंकर कन्या ललिता कुमारी से घर भितर बाहरी आसीचंती। आ तापरे ताकू देखिचंती। तेणु ताकू पानी पियाइबा पई नै आसीचंती। आ तापरे पानी पियाई साष्टाम करी तांकर पिंडारे बसिचंती विद्यापति पिंडारे। तेणु आज विद्यापति पचारुचंती, हे कन्या एठी जो समस्त बस्ती माने रहिचंती समस्ते कौन शबर? तेणु आज ललिता कहउचंती समस्ते होचंती शबर। तापरे पचारुचंती तुमर पितामाता किए अछंती? तेणु समस्त कथा को वर्णना करी आज ललिता कहउचंती। एही समय आसी पहुँची जाइछंती विश्वावसु शबर। ललिता विद्यापतिकर कथा हवा समय जेतले आसी विश्वावसु पहुँची जाइछंती, सेतले विश्वावसु पचारुचंती माँ ललिता ये किए माँ? तेणु ललिता कहउचंती पिता मु ताको चिन्हिनी कि जानिनी, हेले से लागुची अनेक दिन कुआडू आसीछंती। आउ एठारे पानी पानी कही चित्कार करी एठी पड़ीगले। तापरे मु ताको पानी पियाई साष्टाम करी पिंडारे बसैथिली। एबे विश्वावसु शबर पचारुछंती आपण किए, आपण कोठू आसीछंती? आपण को देखिला परे जना पड़ुछि आपण होचंती जणे ब्राह्मण। तेणु तेणु मु आपणकर की सेवा करि पारिबी कहंतु? फलमूल अनेक प्रकार फलमूल आनी दौरान, किंतु जेतेबेले विश्वावसु शबर बसिछंती विद्यापति को पाखरे सेतेबेले गोटे अजब बासना आज तांको मन को आंदोलित करि दउछि, कर्पूर चंदनर महमह बासना। तेणु आश्चर्य चकित हो जाइछंती विद्यापति जी ये जंगल भितरे ये जो कर्पूर चंदनर महमह बासना जेमिति जेमिति स्वर्गर देवता माने जेमिति ओल्है आसीछंती। प्रकृत रे शबर किए? आउ एमिति बासना हबार कारण कौन? जेमिति से सबरपल्लीटा महमह बासना रे फाटी पड़ुछि चंदन कर्पूर गंधरे। तेणु आश्चर्यचकित हो जाइछंती। एबे समस्त कथा को बुझुचंती विश्वावसु जे किए तमे कोठू आसीछ? विद्यापति परिचय मागुचंती। पचारई शबर दुईता मुख चाई अतिथि गोटी कमाग काई रटई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। बोलई पति ब्राह्मण शुण सीए तुई बनस्तरे बुलू थाई मोर पेट पाई। बनस्तरे बुलू थाई मोर पेट पाई, बनस्तरे बुलू थाई मोर पेट पाई। तेणु
ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶବର ରାଜା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ଏଇ ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଛି, ଯୋଉଠି ଫଳମୂଳ ଟିକେ ପାଉଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛି, ଏମିତି କରି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ତେଣୁ ନା ମୋର ଘର ଅଛି, ନା ମୋର ଘାଟି ଅଛି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରେ। ଆଉ ପୁଣି ଦିନ ହେଲେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଖାଏ, ଆଉ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଦି ତମେ କିଛି ନ ଭାବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ତମେ ରୁହ, ଆଉ ଏଠାରେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଖାଇକି ଏଇଠି ରହିପାର, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ତମେ ରୁହ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଜି ସେଇଠି ବାସସ୍ଥାନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ମାଳବ ଦେଶରୁ ଆସି ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଏମିତି ବାସ୍ନା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଯେମିତି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ମହମ ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ ନୀଳମାଧବଙ୍କର, ମୋତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶବର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ଘରେ ରହିବି, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ଶବର ବଇଲେ ପଣ୍ଡା ମୋର ଘରେ ଥିବୁ, ଯେତେ ଅନ୍ନ ଲୋଡ଼ା ତୋର ଦିନରେ ଖାଇବୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଲଳିତାକୁ ବଇଲ ତୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟି କର ସେବା କରୁଥିବୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ରୋଗୀ ଖୋଜୁଥିଲା ଯା ବୈଦ ବତେଇଲା ସେଇଆ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ତାହା ହିଁ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ବସବାସ କଲେ। ଏଥର ଲଳିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେବା କର, ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଲଳିତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲଳିତା ଯେବେଠାରୁ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଲଳିତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ପାଇବାର ଲାଳସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଆସି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟୁପୁର ଟାପର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖ, ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆଣି ରଖିଛି, ଅଜଣା ଲୋକଟିଏ ଆଣି ରଖିଛି, ଆଉ ତା ଘରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକକୁ ଆଣି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶବର କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା ହେବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କାନକୁ କାନ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ସେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ଏ କଥା କାନରେ ବାଜିଗଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କର। ଦିନେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଲଳିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲଳିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲଳିତା, ତୁ ଟିକେ ଏଇଠିକା ମା, ତୋ ସହିତ କିଛି କଥା କହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, ପିତା
ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାର କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଲଳିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମାରେ ଆମର ହେଉଛି ଶବର ପଲ୍ଲୀ, ଆଉ ଏ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଶବର କନ୍ୟାମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଛୁଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଛୁଇଁଦେଲା ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଅତିଥିକି ଆଣି ରଖିଛ, ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅତିଥି ଜଣକୁ ଆଣି ରଖିଛ, ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ ତା ସହିତ ବିବାହର କରାଇବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବସ୍ତିବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ପିତା ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏକଥା ଲଳିତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବା, ବାହାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହା କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଲଳିତା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆଜି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲଳିତା ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ମୋର ତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲି ସେ ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ହେ ଶବର ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇନି। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ବାସ ମିଳିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ହେ ରାଜା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା କି? ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି କି? ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ପଲ୍ଲୀର ରାଜା, ମୋ ଶବର ପଲ୍ଲୀର ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ଆଜି ରାଜା ହେଇ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ଦେଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ, ଏଟା କେବେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ମୋ ଗୃହରେ ଅଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବିନି, ତମେ ତୁମ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କୁହ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲଟାରେ କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀର ମହମହ ବାସ୍ନା। କାହିଁକି ଏ ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆଉ ତମ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ନା ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି କହିଦିଅ ଯେ ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ। ସେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଠି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଚାଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଦେଇ ସେମାନେ
से माने चली जाती तापरे मु जाई पहुँचे नीलमाधवंकर पूजा केवल मो व्यतीत आउ केही भी करिवेनी केही भी जानी नाहंती से पहाड़ ऊपर को जीवा एते सहज कथा नुहे से नीलगिरी पर्वत ऊपर को जीवा एते सहज कथा नुहे तेणु केवल मु एकुटिया जाए आउ पूजा करे तेणु देवता माने जहाँ सब नीति करि थांती से नीति को मु नहीं आसे आउ ताकू आमे सबरपल्ली रे बांटी करी आमे से प्रसाद को सेवन करि थाउ तेणु सेइति आज सबरपल्ली रे केवल कर्पूर चंदनर महम बासना विद्यापति जेतेबेले शुणीदेले नीलमाधवंकर कथा सेतेबेले आश्चर्यचकित हो गले चिंता कले सतरे मु ठीक जगार आसी पहुँची नीलमाधवंकर संधान मु निश्चित पाइबी तेणु ए विद्यापति कहउछंती हे विश्वावसु आपण मते गोटे दया करंतु आपण नीलमाधवक कथा कहिले ना मते टिके नीलमाधवक दर्शन करई दियंतेनी तेणु आज सबर कहउछंती हे ब्राह्मण मते सबु कथा कह हेले नीलमाधवक दर्शन कथा केबे कहिबनी कारण से जगह को केबे तमे जाई परिबनी आ जदि बा जाओ प्रभुंकर निर्देश बिना तमे केबे सेटिके जाई परिबनी प्रभुंकर निर्देश होईची प्रभुंकर निर्देश अछि जे पर्यंत प्रभु को मु एकुटिया पूजा करूथिबी से पर्यंत प्रभु मोर पूजा को ग्रहण करिवे आ जदि मो व्यतीत आउ अन्य केही जाए ताहले प्रभु आउ केबे दृश्यमान हेबेनी प्रभु अंतर्ध्यान हो जिवे जहाँकि पूर्व पुरुष माने कहिसंती से प्रथाटा को आमे रखिछु तेणु आज विश्वावसु कहउछंती जे मो पिता प्रभुंकर होउछंती परम भक्त आ जानिछ मो पितांको बाणरे प्रभु निहत होइतिले ए कथा सुनी आश्चर्य हो जाइछंती जे पचारुछंती जे तुम पितांकर नाम कौन सेतेबेले कहउछंती विश्वावसु तेणु मो पिता होउछंती जारासबर जे कि प्रभु श्रीकृष्ण को बाण मारी ये कथा शुणा परे आज आश्चर्य हो जाइछंती तेणु पचारुछंती हे विश्वावसु तमे जहाँ कहूच तमे कौन सत कहूच तम पिता जारासबर श्रीकृष्ण को मारी तेणु ए विषय मते टिके कहि दियो तुम पिता केमिति मारिले प्रभु को ए विषय मते टिके बुझेई दियो तापरे मु निश्चित चली जीवी विद्यापतिकर आग्रह बढ़ी जाइछि जे सी आज जो जगह पहुँची से सामान्य घर नुहे जहाँ सहित आज भेट होइछि से सामान्य व्यक्ति नुह तांको पिता होउछंती जारासबर जे कि श्रीकृष्ण को बाण मारी तेणु ए कथा शुणिबा पाई आग्रह प्रकाश करिसंती विद्यापति विश्वावसु सबर को कहउछंती हे विश्वावसु मते टिके पूर्व कथा टिके कह तुम पिता केमिति कृष्ण को मारिले ए आसुणी ब्राह्मण जे स्तबद होइला कार बाण से जगन्नाथ काहितिला जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सबर बइला सुन सुवेदी ब्राह्मण गोकुआज भी आइले देवनारायण गोकुआज भी आइले देवनारायण गोकुआज भी आइले देवनारायण द्वारकापुर रे जे को कुआ भय कले कुआ भय रे केई रही न पारिले कुआ भय रे केही रही न पारिले कुआ भय रे केही रही न पारिले। तेणु आज विद्यापति ब्राह्मण को बसई विश्वावसु सबर पूर्व कथा आज कहउछंती हे ब्राह्मण जदि शुणा आग्रह प्रकाश कर शुण द्वापर जुगर
द्वापर जुगर जितेबाला शेष समय आसीगला सेतेबेले अनादि नारायण ठारू वार्ता पाईगले श्रीकृष्ण जे तांको एथर जीवाकू पड़िबो स्वधाम। सेते प्रभु गोटे माया रे गोटे कुकुआ सृष्टि कले निज पुत्र पौत्रादि मानकू विनाश करिबा पई, निज पुत्र पौत्रादि मानकू विनाश करिबा पई निजे मायाधर माया रे गोटे कुकुआ ध्यान कले। आ से कुकुआ द्वारा से कुकुआ आज द्वारकापुर को नष्ट विनष्ट करदेला, न ध्वंस करदेला। कुकुआ को जितेबाला समस्ते मारिबा को गले सेतेबेले निज निज भितर हणाकटा हो गले। सोमरस को पान कले, कादम्बरी रस को पान कले, कादम्बरी रस को पान करी आज समस्ते मतुआला हो गले। आउे निज निज भितर हणाकटा हो शेष हो गले। द्वारकापुरटा जलर निमग्न हो गला। सेतेबेले प्रभु आसी शियाली लटारे विश्राम कले। बलदेव समुद्र में झाँस देदेले, आउ निजे से सर्प रूप अनंत सर्प रूप विराजमान कले। आउ एबे प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले शियाली लता मूल शोईथिले से दिन पिता मोर अरण्य को जाइथिले मृग शिकार करबा पाई। से दिन जे पिता मोर मृगया को गला, बुली बुली बन स्तरे किछि न पाइला, बुली बुली बन स्तरे किछि न पाइला, बुली बुली बन स्तरे किछि न पाइला। तेणु आज विश्वावसु शबर विद्यापति के कहउछंती हे ब्राह्मण, जेतेबेले पिता मोर सकाळु उठी चलीगले मृग शिकार करबा पाई, ढमण धनुरे गुण चढ़ई जिते बुली 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 सकाळु जाए संध्या हो गला, हेले गोटे भी मृग शिकार करि पारलेनी, गोटे भी मृग शिकार करि पारिलेनी। जिते संध्या रत रत ही आसुची सेही समय शबर निज गृह को प्रत्यावर्तन करुछंती। मो पिता जारा शबर गृह को प्रत्यावर्तन करुथिले, सेही समय हठात देखिले गोटे मृगटीए शोईछि शियाली लता पाखरे। तेणु देखीदेले तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी, आज बाणी को विराम दवा, टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जगन्नाथ 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 पाहिमां, जगन्नाथ 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 रक्षमां, जगन्नाथ 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 पाहिमां, जगन्नाथ 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 रक्षमां। महाबाहु 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 शरणं, महाबाहु 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 नमो नमो, महाबाहु महाबाहु